si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa I&M Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya ug mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumplitong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni adtong mga tao nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat. Need cash? Pensyonado ka ba? Duula ang Cebu APC Finance kay sila makatapang sa pagsulpad sa imo mga panginahanglan. Kung kumpleto ang requirements, release dayon ang loan. Pinakabarato na, no advance interest pa yun. So, sabay mong gihiwat. Tawagin na si Nada Uyang alang sa dugang kasayuran sa numero 0919-077-5938 or 0919-077-5900. Plus more, kung personal kang mabisita sa among opisina karon, ana kay madawat nga grocery gift pack. Unsabay maghiwat, bisita na! Maukini ang tinuod na mutabang sa pag-asenso sa inyong negosyo. Sa inyong baboy, manok o isda, mas madoble inyong ginansya sa Unifeeds. Mas makasalig ka sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang tanan sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Among gipanindot ang tindahan alang sa mas nindot nga pagserbisyo. Ang JM Ormoc 2 Real Street Branch, temporaryong gibalhin sa Lilia Avenue, kilid sa Virama Funeral Home. Mobalik na kita sa original nga lokasyon sa Oktubre 2024. Pwede na po mo ato sa JM Ormoc sa Mabini Street Public Market Area. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Mga idol, makikhiusa og magkilingaw sa umaabot nga Adobo Dots Zumba Cooking sa inyong lugar. Hatod ka ninyo sa Nor Lamiti Adobo. Kaya nimo kung naay Nor. At tangi ang Adobo Dots Zumba Cooking sa inyong barangay sa umaabot nga July 27, 2 p.m. Hatod ka ninyo sa Nor og 93.9 IFM Cebu. Welcome na welcome ang tanan dinhi. Sadya kini mga idol, labi na og saktong-sakto pa sa Adobo Day matag weekend. Lamiti Adobo. Kada weekend tutuwa kini ang Adobo Dots Zumba Cooking kay dalit ka ninyo sa Nor og 93.9 IFM.